Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Treberi kanal. Ja sam Račke, a danas sam za vas spremio jednu magiju. Ako se pitate o čemu se radi, to je o memoriji koja radi na 2400 MHz, cijel 17 latencijama, a ja sam uspio da je dignem na 3200 MHz na cijel 16. Hajde da vidimo kakve memoriji se radi i kakve to magije tačno u pitanju. Možda vas izgled ove memorije neće toliko privući. Trenutno su RGB modi, a do nedavno svi modeli su zapravo izgledali kao ovaj Silicon Power model. Ali ono što će vas sigurno privući jesu performanse i njegova cena. O izgledu nemam pretjerano reći. Silicon Power je standardni PCB presvukao svojim metalnim hladnjakom gdje su stvarili win-win situaciju. Tako što su napravili bolji kontakt sa memorijskim čipovima, što znači bolje performanse hlađenja i sve to u kombinaciji sa privlačnim dizajnom. Silicon Power RAM pod gaming serijom radi na frekvenciju od 2400 MHz sa CL17 timingzima. Ugasio sam PC, izvadio Trident Z, ubacio Silicon Power, zatim otvorio CPU Z i imao sam šta da vidim. Ni u snu nisam sanjao da ova memorija je sposobna da zadrži frekvenciju i timinge Trident Z-a. Svi ste dobro upoznati kako je ova Trident Z memorija. Radi na 3200 MHz na timingu CL16, dok sa druge strane radi na naponu 1,35 V. Sve to ne bi bilo čudno da ova memorija nije sposobna da to sve progura. Zapravo, to je praktično magija. Nakon svih testova stabilnosti, bilo to u brzinskom Cinebenchu ili 15-minutnom AIDA 64 memory testu ili gaming maratonu, memorija je radila bez ikakve greške. Jedino u AIDA 64 testu overclockana memorija je pokazivala mnogo bolje rezultate, dok smo u Cinebenchu i Far Cry 5 vidjeli neprimetne poboljšanja. Moram napomenuti da su svi testovi rađeni na Z370 platformi, tačnije Maximus 10 Formula ploči i Coffee Lake 8700K procesoru, što odmah znači dobre overclock potencijale. Kod prve generacije AMD Ryzen procesora bi sigurno imali više problema sa overclockanjem memorije nego kod Intela, dok su kod druge generacije donekle sredili memorijsku kontrolu, pa su memorije sposobne da rade na većim brzinama. Sama arhitektura Ryzena se dosta fokusira na brzinu memorije, pa će overclockovanje ove memorije imati smisla kod Zen arhitekture. Također smo i dosta poboljšanja primetili editovanje u Adobe Premiere programu. Ok društvo, danas imam jednu novinu za vas, iskreno se nadam da će vam se svidjeti, a vi u komentar napišite da li vam se sviđa i da li biste nešto želeli da promijenite, a to je rangiranje po segmentima. Kao što znate imamo one Strawberry, Platinum, Gold, Silver, Ruby, Top Notch, ne mogu više da se setim svih nagrada, ali u globalu za globalno rangiranje ćemo uvesti rangiranje po segmentima. A danas ćemo početi i za sve RAM memorije, performanse, cena, dizajn i naravno lakoće upotrebe. Prvi i najvažniji segment su same performanse, gdje smo ovoj memoriji dodelili 30 bodova od maksimalnih 40. Heatsink radi fenomenalan posao, ali zbog svog celokupnog dizajna Silicon Power Gaming RAM je od nas za dizajn dobio 12 od 20 bodova. Polje u kome je memorija odnela maksimalnih 20 bodova je lakoća upotrebe, moduli su bukvalno plug and play i nećete imati problema sa propisnim brzinama ni sa AMD ni sa Intel platformama. Kada govorimo o onom legendarnom odnosu uloženog i dobijenog, ovdje se zapravo ima i najviše dilema. Cena RAM memorije se u inostranstvu kreće oko nekih $100, što je pakleno dobra cena za 16 GB. Još ako znamo da je memorija radila 3200 MHz pod CL16 latencijama, pa mislim da se morate složiti da treba dobiti maksimalnu ocenu. Ipak memoriju čine Hynix čipovi gdje ne znate šta ćete dobiti. Mislim da smo imali ludačku sreću na silikonskoj lutriji i izvukli maksimum iz Hynix čipa, ali također mislim da će mnogi imati problema da dobiju slične rezultate. Zbog svega toga, memorija je za odnos uloženog i dobijenog dobila 17 od 20 bodova, što ukupno čini 79 bodova i laganu platinu nagradu. Ok društvo, nadam se da vam se sviđa ovaj način bodovanja i da ćemo ga koristiti u buduće, a vi ukoliko imate bilo kakvih sugestija vezano za bodovanje, slobodno pišite u komentar, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, da nas zapratite na Instagramu i Facebooku zato što smo spremili nevjerovatne nagrade, a također, pridružite se najboljem Discord serveru na Balkanu, a mi se vidimo već za 2 dana u novoj recenziji. Ćao!